اچھا، جیسے ہی آپ اپنی طرف سے وائنڈ اپ ہو جائے نا تو پھر آپ نے خود ہی جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے. میں کوشش کروں گی میں آ جاؤں فوراً ہی نا نو دوسرا ایشو لیکچر. میم، میں کر ٹھیک ہے. لوں گا، نو ہاں وریز. جی میں ٹھیک ہے. کچھ دیر اور 2-3 منٹ ویٹ کرتا ہوں، پھر اس کو جی کنٹینیو کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. تھینکس. اوکے میم. آپ پلیز اسٹارٹ کروا دیں، لوگ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ اوکے نہیں ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ ایوننگ. میں آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پریزنٹیشن میں. میرا نام منصور علی ہے اور میں ایک ہربل فزیشین اور نیوٹریشنسٹ ہوں اور گزشتہ 8 سال سے اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. سو جو ٹاپک جس پہ آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے، نیوٹریشن ویلیوز ان فوڈ، خوراک میں غذائیت کی قدریں. ہم اس کو 2 طریقوں سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بیسیکلی نیوٹریشنز اور دوسرا غذائیت، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں. اس کی اس اصطلاح کو فوڈ کے ساتھ یعنی کھانے کے ساتھ ہم جو جوڑیں گے، ان دونوں کو ملا کے ہم جو ہے وہ آج اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی ہیلتھی فوڈ کے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیلتھی اینڈ انہیلتھی فوڈ. فوڈ تو ہے ہی، ہر وہ چیز جس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس میں سم ہاؤ کچھ نہ کچھ نیوٹریشن، کچھ نہ کچھ نیوٹرینٹ سم ہاؤ موجود ہوتے ہیں. سو ڈفرنس کیا ہے؟ ایک ہیلتھی فوڈ کیا کہلاتا ہے، ایک انہیلتھی فوڈ کیا کہلاتا ہے، اور مور اوور ان کا فنکشن ان دا باڈی، فوڈ فنکشن وہ کیا ہے. جب فوڈ کوئی بھی کھانا ہے، لائک ہم بریانی کھاتے ہیں، قورمہ، پاستا، پیزا، کچھ بھی کھاتے ہیں، یہ چیزیں جسٹ ہماری زبان کے ٹیسٹ اور آنکھوں کے لیے ہوتی ہیں. باقی ڈائجسٹ ہونے کے بعد یہ جسٹ ایک کیمیکل رہ جاتے ہیں. تو ان کیمیکلز کے کنورژن ہمارے اسٹمک میں، ہمارے انٹسٹائن میں، ہماری باڈی کے اندر، اور پھر انہی کیمیکلز کا باڈی کو توانائی پرووائڈ کرنا، باڈی کے جتنے بھی میٹابولیکل پروسیس ہیں ان کو چلانا،
ये इन्हीं फूड से मिली हुई ग़िज़ाइयत या न्यूट्रेंट का कमाल है, जिनकी वजह से ये चीज़ें बॉडी में मुमकिन तरीके से होती हैं। अब इन्हीं चीज़ों का प्रॉपर यूसेज और इन्हीं चीज़ों को की जो इंतखाब है, जो हम मुख्तलिफ फूड ग्रुप से करते हैं, अगर वो प्रॉपरली होगा तो हमें राइट अमाउंट और राइट काइंड ऑफ न्यूट्रेंट जो हैं वो मिलेंगे, जिससे हमारी सेहत मेंटेन भी रहेगी और बेहतर रहेगी। इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे अपने आज की इस क्लास में, आज की इस प्रेजेंटेशन में। सो आई होप कि लास्ट तक आप लोग जो है मेरे साथ बने रहेंगे। बेसिकली जिस चीज़ को हम न्यूट्रेंट कहते हैं, ग़िज़ाइयत कहते हैं, जिनकी कॉम्बिनेशंस को फूड की के अंदर इनकी कॉम्बिनेशंस को हम कंसीडर करते हैं कि ये बॉडी के अंदर जाकर तवानाई देंगे, हमारी मेटाबॉलिकल नशोनुमा करेंगे और रिकवरी जो सेलुलर जो टूट-फूट होती है फ्री रेडिकल्स की वजह से, उसकी मरम्मत और रिकवरी जो है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होगी। यहाँ पर जब हमने अपने फूड को उसकी जो फूड कॉम्बिनेशन है, ये जो मैं वर्ड लफ्ज़ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेसिकली उन इंग्रीडिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनको मिलाकर हम खाना तैयार करते हैं। मैं अगेन मिसाल बिरयानी से दूँगा, एक फ़ेमस डिश है, हम बहुत ज़्यादा रग़बत से इसको खाते हैं। चावल, मुर्गी और इससे रिलेटेड कुछ स्पाइस और वेजिटेबल्स इंक्लूड करके हम इसको तैयार करते हैं। सो ये सेम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से जिनको मिलाकर हम बिरयानी बनाते हैं। लेकिन यहीं पर हमने कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशंस, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाकर हमने कुछ इस तरह के फूड टाइप्स और प्रोडक्ट को बना लिया है, जो कि हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वो कॉम्बिनेशंस, वो फूड प्रोडक्ट बेसिकली हमारी सेहत को, मैंने जैसे शुरू में कहा कि कोई भी फूड है समहाउ उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रेंट मौजूद रहता है, लेकिन कौन सा राइट जो न्यूट्रेंट है हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा करके उसी राइट फूड और फूड कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। फूड प्रोडक्ट का जो लफ्ज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, वो मुराद वो तमाम डिशेज़ हैं जो कि हम घर में खाते हैं, होटल्स में खाते हैं, बाहर खाते हैं। वो तमाम वो चीज़ें इस फूड प्रोडक्ट के इस लफ्ज़ के अंदर शामिल हैं। ग़िज़ा बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके खाने से, जिसके कंज़्यूम करने से बॉडी को, हमारे जिस्म को सेहत मिले, तवानाई मिले, वो नशो-नुमा पाए। वो चीज़ जो खाने के बाद हमारे जिस्म को तवानाई ना दे, नशो-नुमा ना करे, वो चीज़ ग़िज़ा नहीं कहलाती। हम उसको बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन वो ग़िज़ा नहीं कहलाती। तो आखिर हमें ऐसा कौन-सा खाना, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे कंज़्यूम करना है, जिसकी वजह से हमें वो राइट काइंड ऑफ न्यूट्रेंट, वो ग़िज़ाई अज्जा मिलें। अब बेसिकली 5 तरह के न्यूट्रेंट होते हैं, जिनमें मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट 2 टाइप्स न्यूट्रेंट की हैं जो पाई जाती हैं। मैक्रो न्यूट्रेंट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और माइक्रो न्यूट्रेंट में हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। छठे नंबर पर पानी है, हाइड्रेशन के लिए है। हम इसको न्यूट्रेंट तो कंसीडर नहीं करते, लेकिन जो दीगर 5 न्यूट्रेंट हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल चेंज में जो सॉल्वेंट काम करता है, वो वाटर है, पानी है। तो बतौर वो केमिकल सॉल्वेंट के भी हम पानी को इस्तेमाल करते हैं और अपने बॉडी में हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 8 से 10 ग्लास डेली, अगर आप एक नॉर्मल विदाउट एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अगर आप कर रहे हैं, तो आपको 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो लाजमी कंज्यूम करना चाहिए, लाजमी पीना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर है, ये नीड है हमारे जिस्म की। अगर आप सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, आप एक टीचर हैं
آپ ایک آفس میں آپ کی سٹنگ جاب ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کو پانی کی اتنی ہی مقدار ریکوائرڈ ہے، ضرورت ہے کہ آپ نے 8 سے 10 گلاس، یہ وہ اماؤنٹ ہے، یہ وہ کوانٹٹی ہے جو کہ سردی گرمی ہر سیزن میں آپ کو وہ کنزیوم کرنی ہے، لیکن اب گرمی کی شدت بڑھ جائے گی تو یہ مقدار بڑھ جائے گی، تو نارمل سب سے کم جو منیمم جس کو ہم کہتے ہیں وہ 8 گلاس لازمی ہے۔ ہم ساتھ بات کر رہے تھے نیوٹرنٹس کی، اسینشیل نیوٹرنٹس جو کہ ہمارے 5 ہیں وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے ڈفرینٹ کمپوزیشن کے ساتھ۔ سم ہاؤ آپ کی ایکٹیویٹی کے بہا پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کہاں پر آپ کو کارب زیادہ لینے ہیں، کہاں پر پروٹین زیادہ لینا ہے، لیکن ان سب میں جو ایکچوئل چیز ہے وہ ہے رائٹ اماؤنٹ آف وٹامن اینڈ منرلس کا آپ کی باڈی کو ملنا، جنہوں نے آپ کی باڈی میں مختلف قسم کے جو میٹابولیکل پروسیس سے لے کر ہارمونل چینج تک تمام ایکٹیویٹیز کو جہاں پر کنٹرول بھی کرنا ہے اور وہاں پر ریلیز کرنے میں بھی مدد کرنی ہے۔ اب یہ جو بات میں کرنے کا مقصد ہے، ویرائٹی آف وٹامنس اور منرل یہ اب کیسے ملیں گے؟ آپ کو کاربس مل رہے ہیں کیونکہ آپ 22 دن روٹی کھاتے ہیں اور 8 دن چاول کھاتے ہیں۔ یہ گرینز کی جو شکل ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ہمیں کاربوہائیڈریٹ ملتا ہے۔ ہم ڈیری پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، ہم میٹ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں پروٹینز فیٹ کی قسم بھی ہمیں ملتی ہے، ہم گھی آئل ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وٹامنس اور منرلز بھی سم ہاؤ ہمیں ملتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سورس آف فوڈ ہے ان میں شامل ہے، لیکن تمام اسینشیل نیوٹرنٹس ہمیں مل رہے ہیں، تمام اسینشیل وٹامنس منرلز مل رہے ہیں، کیا یہ پاسبل ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں مل رہے ہیں؟ اس چیز کو ہم تب تک نہیں کنسیڈر کر سکتے یا اس کو ایکسیپٹ کر سکتے جب تک ہمیں ویرائٹی آف فوڈ نہیں ملے گا۔ ویرائٹی آف فوڈ، ایک قسم کا کھانا، مثال کے طور پہ ایپل ہے، اب ایپل کے اندر تمام وٹامنس اور منرلس تو نہیں پائے جاتے۔ ایپل میں وٹامن اے ملے گا، آئرن ملے گا، ہمیں اس سے زنک تو نہیں مل رہا۔ سیم ویجیٹیبلز ہیں، ہر ویجیٹیبل کے اندر مخصوص قسم کے وٹامن اور منرلس پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہمیں ویرائٹی آف فوڈ نہیں ملے گا، ہم ویرائٹی آف فوڈ مختلف قسم کے جو فوڈ پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال نہیں کریں گے تو جو اسینشیل نیوٹرنٹ کی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے ہماری باڈی تک نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ نے نیچر کا مشاہدہ تو کیا ہوگا، اللہ پاک نے گرمی کے اندر کچھ مخصوص فروٹس، سبزیاں، گرینز کی قسم رکھی ہے، موسم سرما میں اسی طریقے سے ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، سب میں اپنے موسم کے اکارڈنگلی فروٹس، ویجیٹیبلز، گرینز ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اسی ویرائٹی آف فوڈ اور اسی ویرائٹی آف وٹامنس اینڈ منرلس کہ ہر ایک چیز کے اندر مختلف قسم کی وٹامنس اور منرلس کی قسم کو اللہ پاک نے رکھ دی ہے، تو انہی تمام چیزوں کو کنزیوم کرنا ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ کے ریسورسز ایسے نہیں ہوتے کہ وہ تمام پروڈکٹ کو، وہ جو تمام قسم ہے چیزوں کی اس کو یوز کر سکیں، کچھ کے علاقائی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہاں تک وہ چیزیں پہنچ نہیں سکتی۔ مختلف قسم کی کنڈیشنز کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا ہے کہ ایک پرسن ہے، ایک انڈیویجول پرسن، ایک کمیونٹی ہے، ایک ہماری سوسائٹی ہے، ہر شخص کے مختلف قسم کے انکم سورسز ہیں، تو ان کے اکارڈنگلی انہیں ویرائٹی آف فوڈ سم ٹائم ملنا، پہنچنا مشکل یا دشوار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جہاں پر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہیں پر کچھ لوگوں میں انہی چیزوں کا ایکسیس پایا جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ مخصوص چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ تقریباً 20 سے 22 دن ہم نے گندم کی روٹی کھانی ہے، 8 سے 10 دن ہم نے چاول کھانے ہیں۔ اب یہ 2 ٹائپ آف اونلی گرینز کا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ 2 قسم کے کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ پھر ہم نے مخصوص اپنے سوسائٹی میں کیا ہے کہ اتنے دن ہم نے
لینٹلز دالیں وغیرہ کھانی ہے، 1-2 دن سبزی ہے، 1 دن گوشت کا رکھا ہوا ہے، تو ہم نے نا ایک پورا ایک ترتیب دیا ہوا ہے، تو وہ ویرائٹی بھی جو ہمیں ریکوائرڈ ہے باڈی کو وہ نہیں مل پاتی. تو اس وجہ سے جو چند چیزوں کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈس آرڈر، ہماری مختلف قسم کی ڈیزیز بھی کامنلی سیم پائی جائیں گی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کی جو فوڈ کمبینیشن ہے، فوڈ سورس ہے، فوڈ کنزیوم کرنے کے طریقہ کار ہیں، ہیبٹس ہیں، پورشن کنٹرولز ہیں، وہ تقریباً سب کے سیم ہیں. ہیپیٹائٹس کے ہم شکار ہیں، کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہماری ہے، ہائی کولیسٹرول کے ہم مریض ہیں. کیوں؟ ہماری ہیبٹس تقریباً 60 سے 65% ہم تقریباً سیم پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا سورس آف فوڈ جو ہے وہ تقریباً یکساں ہے. تو وہ ویرائٹی آف فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے، کنزیوم نہ کرنے کی وجہ سے اور نالج کی کمی کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے ڈس آرڈر میں کا شکار جو ہے وہ ہوتے ہیں. دوسری طرف انہی نیوٹرنٹ کا باڈی کے اندر درست کام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کا ملنا ضروری ہے. لیکن اب اس کے پیچھے کی وجوہات یہ ہیں کہ وہی ہمارے ڈس آرڈر. اب آپ کا ڈائجسٹو ٹریک پرابلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈائجسٹو ایشو ہے، یا جو آپ کا ابزارب کرنے کا ہے، جو انہی نیوٹرنٹ کا اس کیمیکل سے ابزارب کرنے کا ایشوز ہے، تو آپ کو وہ رائٹ اماؤنٹ جو آپ نے خاص مخصوص اچھا ہیلتھی کھانا بھی کھایا ہے، باڈی کے ان کا جو فنکشن ہے وہ پراپر کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ نیوٹرنٹ بھی باڈی میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو ہیلتھی اور ان ہیلتھی فوڈ کی جو ہم اگر ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، جب ان کو علیحدہ کرتے ہیں، تو وہ یہیں پر آتا ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ فوڈ ہے، لیکن کیا اس فوڈ سے آپ کی باڈی کے ضرورت کے اکارڈنگ نیوٹرینٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ مل رہے ہیں، ہیلتھی فوڈ ہے. نہیں مل رہے ہیں، ان ہیلتھی فوڈ ہے. آپ وہ فوڈ کھا رہے ہیں، جنک فوڈ ہے. میں مثال دے رہا ہوں، جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال آپ کر رہے ہیں، ہے وہ بھی کھانا ہی، لیکن اس میں سے آپ کی باڈی کے ضرورت کے اکارڈنگ نیوٹرینٹ جب نہیں ملیں گے تو وہ ان ہیلتھی فوڈ کہلائے گا. اور جب ان ہیلتھی فوڈ کا استعمال زیادہ ہونا شروع ہوگا تو آپ کی باڈی میں سم ہاؤ ڈیفیشنسیز ہوں گی، کمی آنا شروع ہو جائے گی، کہیں پر میکرو نیوٹرینٹ کی، کہیں پہ مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی آئے گی، تو آپ کی باڈی کسی نہ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہونا شروع ہو جائے گی. متوازن غذا یا آئیڈیل پلیٹ، جس میں رائٹ اماؤنٹ، کوانٹٹی، کوالٹی، اسینشیل نیوٹرینٹس تمام اپنی مخصوص انداز، مخصوص ویلیو کے ساتھ موجود ہوں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ہم تقریباً 3 ہم نے جو اپنے پورشن کو ڈیوائڈ کیا ہے وہ بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر. اب ان کے بیچ ٹائم دیکھیں، بریک فاسٹ سے لنچ اور لنچ کے بعد جو ڈنر کا ٹائم ویلیوز دیکھیں آپ، کتنی مقدار میں کھانا ہے، ہمارا کیلوریک انٹیک کیا ہے، ایکسپینڈیچر کیا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہم نہیں کرتے. لنچ میں ہم نے کیا کھایا ہے، ڈنر میں کیا کھانا ہے. اب یوزلی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ایک ٹائپ آف چیز بنتی ہے، مثال کے طور پہ چک پیز بنائے ہیں، آج چنے بنے ہیں. اب وہی چنے روٹی کے ساتھ میں نے لنچ میں بھی کھانے ہیں اور رات کو بھی میں نے ڈنر میں بھی وہی چنے روٹی کے ساتھ کھانے ہیں. صبح میں نے ٹوسٹ ساتھ ایگ لے لیا تھا، اب باقی جو 2 ٹائم ہے میرا وہ چلے گا. اور اگر سم ہاؤ وہ چک پیز زیادہ بن گئے اور وہ بچ گئے ہیں تو وہ نیکسٹ ڈے کے لیے بھی ہو سکتا ہے لنچ میں مل جائیں. اب ہماری اس کمبینیشن میں ہیلتھی پروڈکٹ موجود ہے، لیکن اسینشیل نیوٹرینٹ کی ویلیوز کم ہیں. اب اس کو ہم نے کس طریقے سے بیلنس میں لے کر آنا ہے کہ یہ چیز ہماری متوازن غذا بنے. تو اسی چیز کا نالج کی کمی کی وجہ سے ہماری سوسائٹی مختلف قسم کے چھوٹے اور بڑے ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہی ہے. ہم ان کو یہ ہیبیچول ایشوز بولتے ہیں، ہم ان کو فوڈ الرجی یا فوڈ کی جو مختلف ڈیزیز
عام پائی جاتی ہیں ہم وہ نہیں کہتے، یہ ہیبٹس کی ایشوز ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ کریونگ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کھا لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ نے لوگوں کو ہاتھ میں فروٹس کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، نٹس کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، سیڈس کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ چلتے پھرتے فرائز، عام سوسائٹی میں سموسے، کوڑے، بسکٹس، پیسٹریز، اس طرح کی چیزیں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے متوازن غذا کے ساتھ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں متوازن، اب متوازن کا جو لفظ، اب وہ بیلنس ڈائٹ جو ہے، وہ بیلنس ڈائٹ آپ کی وہ جو آئیڈیل پلیٹ ہے، وہ باہر دیکھنے میں نہیں ہے۔ وہ آئیڈیل پلیٹ جب وہ کھانے کے بعد آپ کے جسم کا حصہ بنے گی، وہاں پر ہم اسے ایک متوازن یا بیلنس کا لفظ جو ہم یوز کر رہے ہیں، یہ وہاں پر ہمیں دیکھنے کا ملے گا جب وہ کھانا کنورٹ ہوگا انٹو کیمیکل، اور وہ کیمیکلز کیا ہماری باڈی کو صحت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ وہاں پر پتہ چلے گا۔ ابھی میرے سامنے پیزا ہے، برگر ہے، فرائز ہیں، کوک ہے ساتھ، یہ چیزیں دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہی ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب متوازن غذا کا حصہ ہے، یہ متوازن ہے، یہ بیلنس ڈائٹ ہے۔ لیکن جب یہی ساری چیزیں ڈائجسٹ ہونے کے بعد کیمیکلز بنیں گے، اور وہ کیمیکلز جب ہماری باڈی کے اندر اپنا ایک ریئیکشن دیں گے، ایک امپیکٹ چھوڑیں گے، اب وہ امپیکٹ کیا ہوگا، اصل وہ چیز ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہ ویلیوز ہیں جہاں پر یہ سم ہاؤ کہیں پر بڑھ جاتی ہیں، کہیں پر کم ہو جاتی ہیں۔ اب نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی جو میں نے ابھی ایک لفظ بار بار یوز کر رہا ہوں، غذائی کمی کی وجوہات، یہ غذائیت کی کمی، اور یہ غذائیت وہی 6 نیوٹرنٹ ہیں جن میں پانی کو شامل کر کے 6 نیوٹرنٹ ہیں، یہ ان کی کمی، ان کی ڈیفیشنسی کی بات کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے جو فوڈ سورسز ہیں ان کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں، جیسے اوور پروسیس فوڈ ہے، سوائل نیوٹرنٹ ڈپلیشن، کیمیکل فرٹیلائز اینڈ پیسٹیسائڈز، فاسٹ فوڈ لائف سٹائل، اسٹریس اینڈ ریگولر ایٹنگ ہیبٹس، یہ مختلف وجوہات ہیں۔ میں اگر سب پہ گفتگو چلے گی تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، میں بس سمپل ارریگولر ایٹنگ ہیبٹ کی آپ سے بات کروں گا، ان ہیبٹس کی بات کروں گا جو ہم لوگوں نے اپنا رکھی ہیں۔ جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ ہم مارکیٹ میں سمپل جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو ہماری ہیبٹس میں یہ شامل کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہیلتھی اور ان ہیلتھی فوڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمیں جاتے وقت کیا چیز کھانی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کھا رہے ہیں، اسی چیز کو سلیکٹ کر کے پھر ہم بھی وہی چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ریڈی ٹو یوز فوڈ، ریڈی ٹو یوز فوڈ اس کی زیادہ آپ کو ٹھیلے دکان میں ملتی ہیں، جہاں پر آپ نے پیسے دیے، چیز لی اور کھانا سٹارٹ کر دیا۔ انہی irregular ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 5، 10 مہینہ، ہمیں اتنے عرصے میں ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہے۔ جب یہ ڈیفیشنسی کنورٹ ہوتی ہے کسی ڈس آرڈر میں، کسی بیماری میں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم بیمار ہو چکے ہیں، اب ہمیں کسی میڈیسن کی ضرورت ہے، اب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اور بیمار ہونے کے بعد بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری، یہ ڈس آرڈر، یہ کسی ڈیفیشنسی، کسی غذائیت کی کمی یا ان ہیلتھی فوڈ کے استعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم اس کو موسمی اثر، کسی دوسرے کے سے کوئی چیز ٹرانسفر ہو جانے والی، کوئی اس طرح کی چیزوں سے جوڑ کر ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری وہ irregular ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ہمارے اندر اس نیوٹرنٹ یا اس غذائیت کی کمی کی وجہ سے جو مسلسل ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے میں اس نیوٹریشنل
डिजीज़ का शिकार हुआ हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एजुकेशन और इंफॉर्मेशन का ना होना है, राइट नॉलेज ना होने की वजह से ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में और हमारी अपनी फैमिलीज़ में जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर होती हैं। तो ये हमारा अगर हम ऐसे कहें कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब कोई चीज़ सीखें तो सबसे पहले अपनी फैमिली को सिखाएँ। फैमिली, फ्रेंड्स एंड देन अदर पीपल, कि ये चीज़ एक ज़ुबान से दूसरे को के कान तक, फिर उसके ज़ुबान से तीसरे के कान तक, वो इस तरीके से ये चीज़ें फैलें ताकि हमारी सोसाइटी हेल्थी सोसाइटी कहलाए, हमारी कम्युनिटी एक हेल्थी कम्युनिटी कहलाए कि ये वो लोग हैं जो सेहत में अच्छे हैं, दिमागी तौर पर अच्छे हैं और ये इनोवेशंस की तरफ जाते हैं, ये चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाते हैं, ना कि हम एक बीमार सोसाइटी कहलाएँ, जहाँ पर हम सिर्फ़ अपनी तमाम ज़िंदगी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ते हुए गुज़ार दें। आपने अक्सर सोसाइटीज़ में देखा होगा, मैं अक्सर ये बात का ज़िक्र करता हूँ कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर एक चीज़ पलक झपकने पे हमारे सामने मौजूद है। बेशुमार किस्म की मशीनरीज़, टेस्ट फैसिलिटीज़, हर चीज़ अवेलेबल है। तो डिसऑर्डर्स को, बीमारियों को, हमारी जो बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की कमियाँ, इनको ख़त्म होना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में चले जाएँ, जहाँ पर पहले 10 लोग थे, आज आपको 50 लोग मिलेंगे। बीमारियाँ, डिसऑर्डर, बीमार लोगों की तादाद उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। उसके पीछे की सिर्फ़ वजह हमारा अनहेल्थी फूड और इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं, जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। सो व्हाई वी नीड फूड सप्लीमेंट्स, ग़िज़ाई सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों आती है? जब हम अपनी ज़रूरत की चीज़ को, अपनी बॉडी के ज़रूरत की चीज़ को फूड से हासिल नहीं कर पाएँगे, जब हमारी इम्यूनिटी कम होना शुरू होगी, हमारे अंदर एनर्जी कम होना शुरू होगी, हमारे ऑर्गन सही तरीके से काम करना छोड़ देंगे, उनके फंक्शनैलिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी। कमी से मुराद है कि मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें, इश्यूज़ कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे, तब हमें इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करने के बाद आपको 100 में से 60% आपको वो मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट ही प्रेफ़र करते हैं, वो लिख कर देते हैं। अब वो चीज़ आपको फूड से भी मिल रही है, खाने से मिल रही है, लेकिन आपने वो खाने का पोर्शन छोड़कर खुद अपने लिए ये चूज़ किया कि आप मेडिसिन्स खाएँ। ये सप्लीमेंट मेडिसिन की फॉर्म में इस्तेमाल करें। अब आपको अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, उस खला को पुर करने के लिए, जो डेफ़िशिएंसी आपने छोड़ दी फूड से, उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको काम करना है, आपको बाहर जाना है, काम करना है, पैसे अर्न करने हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, हर चीज़ को पूरा करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो तब करेंगे जब आप हेल्थी होंगे, जब आपकी बॉडी हेल्थी होगी। अब उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? अब हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि हम उस चीज़ को कवर अप करें, अपनी बॉडी के जो डेफिशिएंसीज़ है उसको मेंटेन करें, ताकि हमारी बॉडी बेटर तरीके से काम करे और हम बाहर जाकर अच्छे तरीके से काम करें, ताकि हम अपने खुद भी सर्वाइव कर सकें और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव कराने के लिए जो भी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है हम उसको दे सकें। सो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेटर करने के लिए, तवानाई बहाल रखने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सेहतमंद रखने के लिए और अपनी जो लाइफ स्पैन है, जो हमारे जो हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं अपने एडल्ट एज से, मैच्योरिटी लेवल से, उस स्पीड को थोड़ा-सा कम करने के लिए हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर मैं यूँ कहूँ तो बेजा ना होगा कि जब आपको ये शक गुज़रे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई कबात नहीं है। नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, पहले तो ये चीज़
फूड एंड सप्लीमेंट, जब आपको चूज करना पड़े तो ऑलवेज चूज फूड, हमेशा से फूड को चुने अदर देन सप्लीमेंट। लेकिन जब फिर फूड को कहीं पे हमें स्किप करना पड़े, मिल नहीं रही है, जो भी देर समथिंग, जब फिर आ जाएगी बात नेचुरल और सिंथेटिक की, ऑर्गेनिक मटेरियल और सिंथेटिक। अब आपको चूज करना है तो ऑलवेज चूज नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बेटर हैं। सिंथेटिक केमिकल्स, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, जो केमिकल मेड्स, जो कि लैब मेड्स होते हैं, वो जब जिस्म में जज्ब होते हैं, वो अपनी जो केमिकल्स चेंज लेकर आते हैं, जो कि ये हम इसको कहेंगे आर्टिफिशियल चेंज। वो जहाँ पर अपने साथ कुछ बेनिफिट रखते हैं, वहाँ पर नुकसानात ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि नेचुरल जो है वो आपकी बॉडी में उसी तरीके का नेचुरल इम्पैक्ट जो है वो डालेगा। सो जो नेचुरल चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों और नमियाती ज़राए से जो तैयार की जाती हैं, वो जिस्म में आसानी से जज्ब होती हैं और वो लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दत के लिए महफूज और फितरी ग़िज़ाइयत फ़राहम करती हैं बॉडी के अंदर जाकर। उनके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, बेसिकली जो जो चीज़ समझाने की या आपसे अर्ज़ करने की है, वो उसी प्रोडक्ट, वो उसी जो नेचुरल सप्लीमेंट के अंदर जो नेचुरल चीज़ पड़ी हुई है, उसके अंदर के जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो रिक्वायर्ड फाइटोकेमिकल्स, जिन्हें आपकी बॉडी के अंदर जाके जो फंक्शन करना है, ठीक है, जो वो रिक्वायर्ड है, जो रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि जो आपने खला फूड के थ्रू छोड़ा है, जो वो जिन न्यूट्रेंट को आपने छोड़ा है, वो हमें यहाँ से मिलने हैं और हमें इस्तेमाल करना है। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट मोर ऑर्गेनिक और मोर सेफर होती है देन सिंथेटिक की। तो हमेशा ऑलवेज प्रेफर करें नेचुरल प्रोडक्ट को, ताकि आप जो है वो आसानी, यानी कि आसानी से मुराद ये है कि कोई साइड इफेक्ट से आप बच सकें। सो डीएक्सन जो कंपनी है, डीएक्सन इज अ मलेशियन कंपनी फाउंडेड बाय डॉक्टर लिम शो जिन इन 1993, known for producing pure organic health supplements using Ganoderma and other superfoods। ये लफ्ज जो सुपर फूड का भी अक्सर आपने ये सुना होगा। बेसिक अगर आप इस चीज के ऊपर जाएंगे कि सुपर फूड वही हेल्थी फूड कहलाता है जिनके अंदर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट मौजूद हो, जिसके अंदर वो तमाम एसेंशियल चीजें जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, जरूरत हैं, वो उसके अंदर मौजूद हो, वो सुपर फूड कहलाएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको बेनिफिट्स देगा। तो सेम इसी तरीके से डीएसएन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपकी बॉडी में उसी तरीके का सुपर फूड क्वालिटी या इम्पैक्ट जो है वो पैदा करती है। जितनी भी डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक्स होती हैं और ये कल्टीवेटेड है इन कंट्रोल इन्वायरमेंट के, ये केमिकल फ्री एंड सेफ हैं। इनके पास GMP, ISO और हलाल सर्टिफिकेशंस हैं। ये वो सर्टिफिकेशन है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। और इनके अंदर जितने भी प्रोडक्ट यानी कि इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनका ये सोर्स है जहाँ से ये प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं, ये मेडिसिन तैयार की जाती हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, नेचुरल मटेरियल्स हैं। इनके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर की जो इंग्रेडिएंट चीज़ें हैं वो तमाम नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो सोर्स हैं, उनके ऊपर बेस करती हैं, हलाल भी हैं। और ये जो सर्टिफिकेशंस से मुराद ये होता है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने इन चेक करने के बाद बाकायदा इनको ये सर्टिफिकेशन दी है कि ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू द लॉज हैं, तो नहायत ही सेफ है इस्तेमाल करने के लिए, और इनके बेनिफिट्स जो हैं वो उसी तरीके से 100% हैं। और हम इनको, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हम इनको कह सकते हैं ये सेम टू फूड हैं, यानी कि ये फूड कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती हैं, ना कि हम इनको मेडिसिन कहें। सो ये फूड है,
ये खाना है। मैं एक लफ्ज़ खाने का इसलिए कर रहा हूँ कि इनके अंदर से भी वही जो न्यूट्रेंट हैं, वही फाइटोकेमिकल्स हैं मिल रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के एसेंशियल चीज़ों के लिए। सो डीएनए की एम प्रोडक्ट सप्लीमेंट जिसके अंदर लाइसमेन है, मोरेंजी है, स्पेरुलिना है, गायनोडर्मा मशरूम है। ये वो हाईली यूज कंज्यूम की जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं, एम प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनकी क्वालिटी नहायत ही बेहतरीन है और इनके जो रिजल्ट्स हैं इनको यूज़ करने के बाद वो बहुत ज़बरदस्त हैं। लायंस मैन जो इन्हांस करती है ब्रेन एंड नर्व हेल्थ को, जो मोरेंजी है वो इम्प्रूव करती है आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को, जो स्पेरुलिना है वो रिच है इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल के जो कि रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के, और जो गायनोडर्मा मशरूम है वो बूस्ट करती है आपकी इम्यूनिटी को और डिटॉक्सिफाइज के अमल, जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है आपकी बॉडी से, जो अननेसेसरी जो केमिकल्स जो प्रोडक्ट या जो जो चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं बॉडी में, उनके आपको जिस्म से रिड ऑफ करती है, आपके जिस्म से बाहर निकालती है। आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी नर्व हेल्थ, आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, आपको का जो मेटाबॉलिज्म के को फंक्शन को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो जहाँ पर जो जो खला बाकी रहेगा फूड के थ्रू जो आप नहीं कर सके, वो इन प्रोडक्ट, इन सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो हो सकता है। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे सेफ हैं, जो ऑर्गेनिक हैं। सो इस जदीद दौर में डीएक्सएन जो प्रोडक्ट हैं वो एक कुदरती हल है। ये कुदरती हल फ्राहम करते हैं जो ग़िज़ा और दवा के दरमियान खला को पुर करता है। ग़िज़ा और दवा के दरमियान खला को पुर करता है। देखिए, पहली चीज़ है, फर्स्ट स्टेप है आपकी ग़िज़ा। अगर वो नामुकम्मल रहेगी और आप बीमार होंगे तो आपको दवा की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की। तो अब उस मेडिसिन के लेवल तक पहुंचने की बजाय अगर आप समहाउ बीच के उस कला को पूरा करते हैं इन सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो आपको ना वो डिसऑर्डर, ना वो बीमारी होगी, ना आप उस दवा के लेवल तक जाएंगे। आप रिवर्स बैक हो जाएंगे फ्रॉम दीज सप्लीमेंट्स टू फूड। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है फूड का और इन सप्लीमेंट्स का, जो कि आपकी बॉडी में बेहतरी, बेटरमेंट लेकर आती है। सो इनका जो इस्तेमाल है वो आपके जो ज़िंदगी का जो एक लाइफस्टाइल जो हमने मेंटेन किया हुआ है, लाइफस्टाइल हमने बनाया हुआ है, उसमें जो है वो बेहतरी लाता है। लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन टिप्स की अगर आप बात करें तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अपने जिस्म को देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, फिर अपनी उन्हीं नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को इस्तेमाल करें। ईट मोर नेचुरल फूड, फ्रूट्स की तरफ जाएं, वेजिटेबल्स की तरफ जाएं। पानी का इस्तेमाल 8 से 10 गिलास 24 आवर्स में मस्ट हैं। 7 घंटे की क्वालिटी ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड है, ये आपको लाजमी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, इतनी एक्सरसाइज करें कि जो आपने फूड कंज्यूम किया है उसका जो एक्सपेंडिचर है, यानी उसका जो 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 एनर्जी आपकी बॉडी में बनी है वो कम से कम इस्तेमाल हो सके, वरना वो फैट की शक्ल में आपकी बॉडी के अंदर रुकना शुरू हो जाएगी। और जब जहाँ पर कोई चीज़ पेंडिंग रह जाए, ना हो पाए, वहाँ पर डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जिनके इस्तेमाल से यू विल बी बेटर, आप अच्छा फील करेंगे। सो अच्छी ग़िज़ाइयत ही अच्छी सेहत की बुनियाद है। डीएक्सएन आपको फितरत का बेहतरीन तोहफ़ा पेश करता है जो साइंसी तरीके से तैयार और इखलाकी असूलों पर मबनी है, ताकि आप सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हेल्थी और अनहेल्थी फूड में से आप क्या चॉइस करते हैं। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, आप अपने जिस्म से कितना प्यार करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने जिस्म से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आप हमेशा हेल्थी और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएँगे ताकि आप ठीक रह सकें। और यही सेम चीज़ें आप अपनी फैमिली के लिए भी चूज़ करते होंगे ताकि वो भी ठीक रह सके। तो ये इट्स ऑलवेज़ डिपेंड ऑन यू। तो डीएक्सएन जहाँ पर आपको नॉलेज के थ्रू
आपकी रहनुमाई करता है, वहीं पर आपको इन सप्लीमेंट्स और इन प्रोडक्ट के थ्रू भी आपकी रहनुमाई करता है कि आप अपनी एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा, और साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, जो इतनी देर 40 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहे। आ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सर क्वेश्चन है एक। यस प्लीज। वो ये है कि आजकल जिस तरह नेचर खुराक का तयन हम किस तरह कर सकते हैं, यानी उसको तलाश कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता मंडी में जो आई है प्रोडक्ट प्रोडक्ट कह रहा हूँ जो सब्जी, वो उस पर कितनी स्प्रे है, या उस पर वो उसके अंदर वो गजाइयत है कि नहीं, वो आम बंदा कैसे डिटेक्ट कर सकता है इसका? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। आज जहाँ पर जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर फर्टिलाइज और केमिकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हमें ग्रीन हाउस के नाम पर, हमें नेचुरल के नाम पर, ऑर्गेनिक के नाम पर अभी भी केमिकल ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। तो ये जो नेचुरली धोखा हमें दिया जाता है वो बहुत कॉमन है। ये सिर्फ ये कॉमन पाकिस्तान तो अभी समहाउ बचा हुआ है, बाहर की दुनिया में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं कि ये ग्रीन हाउस के नाम पर हम लोगों को धोखा देते हैं। तो जहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से इस चीज़ का इंतखाब करें, इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है कि हमें ये सोर्स तलाश करना पड़ता है कि जहाँ पे से गुड क्वालिटी का जो मटेरियल है वो कैसे मिले। हमारी सोसाइटी में ना एक हमने रखा हुआ है कि जो चीज़ जितनी महँगी है, वो उतनी अच्छी है। नेचुरल भी जी कहलाएगी या वो क्वालिटी में बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरीके से जी नहीं होता। अगर मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं अगर वहाँ के हिसाब से बात करूँ, तो हमारे जो मार्केट में ठेले और छोटी दुकानों पर जो सामान बिकता है, ख़ासतौर पर फ्रूट्स और सब्ज़ी, उसको मैं प्रेफ़र क्यों करता हूँ, वो रोज़ लेकर आते हैं, सेल जी कर देते हैं और नेक्स्ट डे न्यू प्रोडक्ट यानी न्यू आइटम्स लेकर आते हैं। जो बड़ी जी मार्केट्स हैं जहाँ पर सामान पड़ा रहता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो पुराना हो जाता है, जिनको वो केमिकल्स के थ्रू फिर ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी-सी टिप, एक छोटी-सी बात कि आप उनको प्रेफ़र करें जो डेली नई चीज़ लेकर आते हैं, जिनके पास स्टॉक खत्म हो जाता है। तो ये एक सही। छोटी-सी टिप करूँगा, बाकी डिटेल में हम क्यों टाइम कमी की वजह से नहीं जा सकते। तो बस इतना आपको बताऊँगा कि आप उनसे प्रेफ़र करें, उनके पास जाएँ, वहाँ से इम्कान है कि आपको अच्छी चीज़ जो है मिल जाएगी। सही। जी, थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन एवरीवन, आज के सेशन के लिए भी। सो आज के जी सेशन सर, की आपका बहुत शुक्रिया। नो वरीज़, थैंक यू, ऑलवेज़ वेलकम। सो आई गेस और किसी का क्वेश्चन नहीं है, कुछ मज़ीद लोग भी अभी जॉइन कर रहे हैं। एनीवेज़ वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर सहर। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी ज़रूर। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Okay sir, thank you so much for giving your session for today.
अब उसका मतलब नहीं करते। इसके बाद ग्विना फिर से जॉनसन को मारने जाने लगता है। इधर उनकी को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, लेकिन उसने भी खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक दिया था। यानी कि ज़ॉम्बी वायरस ग्विना और उनकी की बॉडी में आकर